سرحتنيات تلفزيون تግራይ ንውሳነ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ተቃይሞም ሕወሓት ንፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ በሰላማዊ መንገዲ ስልጣኑን ተዘይረኪቡ ይረኽባ ክብላ ጠንቂቕሎም ሓድሽ ምንቅስቃስ መናእሰይ ከም ዝጅመር ተፈሊጦም ኣሜሪካ ብልዕሊ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሕወሓትን ወታደራዊ መኮንናትን እገዳ ክትገብር ምዃና ተገሊጾም ኣብየን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ክራኸቡ ከም ዝኾኑ ተፈሊጡ ዝብሉን ካልኦት ሓድሽቲ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ዜናና ድማ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በመግባር ክትከታተሉ በኸብረ ንዕድም መላ ስራሕኛታት ቴሌቪዥን ትግራይ ንውሳነ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ተቃይሞም ቅድሚ ኩናት ትግራይ ዝነበረ ነባር ቤት ምክሪ ንክምለስ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ኣብ ከተማ ኣክሱም ውሳነ ዝዝከር ኮይኑ እቲ ዝተወሰነ ውሳነ ብዝተፈላለዩ ሴክተራት ንክጸድቅ ዘተ እናተገበረሉ እዩ በዚ መሰረት ድማ መላ ስራሕኛታት ቴሌቪዥን ትግራይ እቲ ብውድብ ሕወሓት ዝጸደቀ ውሳነ ንክመያየጠሉ ዝቀረበ ኮይኑ ብሙሉእ ስቕታ ተቃውሞኦም ገሊጾምሉ ካብ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዝመጸ ዘነበች ፍስሃም ሕወሓት ውሳነ መልኪታ ዝኣከበቶም ስራሕኛታት ቴሌቪዥን ትግራይ ዜካ ክልተ ኣባላት ትውድብ እቲ 453 ስራሕተኛ ብስቕታ ተቃውሞ ገሊጹሎም እታ ነቲ መድረክ ክትመርሕ ዝመጸት ወካሊት ትውድብ ድማ እቶም ጋዜጠኛታት ሓሳቦም ንክህቡ ወላኳ ተሓተተት ደጋፊ ይኹን ተቃውሞ በዘይ መስማዕ እቲ ኣኼባ ተዛዝሚዮም ሰራሕተኛት ትካል ኣብቲ ዝቀረበ ውሳነ መሰረት ገይሩ ርእዮ ይኹን ተቃውሞ ከብ ንስተውሃቡ ዕድል ብስቕታ ብምሕላፍ እቲ መድረክ ብዘይ ሓደ ስምምዕ እውን ተዛዝሚዮም ሕወሓት ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ በሰላማዊ መንገዲ ስልጣኑን ተዘይረኪቡ ይረኽባ ክትብላ ጠንቂቓላ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሰላማውን ዲሞክራሲያውን ርክክብ ዘይፈጸመ እንተኾይኑ ስሕተት ከም ዝኸውን ወሃበ ቃል ሕወሓት ንቢቢሲ ተዛሪቡሎ ወሃበ ቃል ሕወሓት ኣይተ ሚካኤል ኣስገዶም ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ይፈርስ በምህላው ምስ መንግስቲ ፌደራል ዘራኸበ ገመድ ከም ዝተበተኸ ገሊጹ እቲ ወሃበ ቃል ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ቅድመ ኣስታት ክልተ ሰሙን ዘሕለፈ ውሳነ ዝምልከት ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዘተ የካይድ ከም ዘለውን ገሊጹ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት 11 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ቅድሚ 6 ዓመት ኣብ ትግራይ ብዝተኻየደ መረፃ ዝተመረፀ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስራሕ ክምለስ ከም ዝተወሰነ ኣፍሊጡ ነይሩ መንግስቲ ፌደራል ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ንዝተመስረተ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ይመርሕ ንዘሎ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ስልጣኑ ብሓደ ዓመት ድሕሪ ምንውሕኦም ሕወሓት ድሕሪ ኣስታት ክልተ ሰሙን ኣቢሉ ነዚ ውሳነ እውን ኣፍሊጡ ኣይተ ሚካኤል መንግስቲ ፌደራል ንሕወሓት ከየፍቀደን ከየማኸረን ንበይኑ እዩ ነዚ ውሳነ ኣሕሊፉ ኢሉ ኣሎ ጀነራል ታደሰ ኣብ ፈላማይ ዓመት ዝተሾመ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብዝወፀ ደንቢ እዩ ሕዚ ግን ንሱ ተጣሒሱ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ብዝወፀ ደንቢ ኢሉ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ዘበነ ስልጣን እቲ ፕሬዝዳንት ንሓደ ዓመት ከም ዝተናውሐ ብመንገዲ ፌስቡክ ዕላዊ ኣብ ዝገበረሉ ሰዓት ኩናት ትግራይ ምስ ተወልዐ ድሕሪ ዋርሕ ንዝወፅእ ደንቢ መጣየሺ ጊዜያዊ ምምሕዳር ጠቒሱ ነይሩ እዚ ደንቢ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኣብዚ እዋን ኣብ ስራሕ ንዘሎ ምምሕዳር ንምጥያሽ ብዝወፅእ ደንቢ ተተኪኡ ቢቢሲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ሕቶ ዘቕረበ ሴክሬታርያት ፕሬስ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ቤሌን ስዩም እቲ ዝተሰረዘ ደንቢ ብጌጋ ከም ዝተጠቐሰን ከም ዝተኣረመን ኣፍሊጣ ሓድሽ ምንቅስቃስ መናእሰይ ከም ዝጅመር ተፈሊጡሎ ኣብ ወንበር ውድብ ስምረትን ነበር ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሰራዊት ሓራ መሬት ክጠናኸረ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጉጅለ ንምጥፋእ በቲ ዘለዎም ተቐባልነት ቅስቀሳ መናእሰይ ካብ ዝቕፅል ሰሙን ክጅምሩ ምዃኖም ተፈሊጦም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ቅድሚ ሕዚ እውን ካብ ስልጣኑ ዝለቐቐሉ ምኽንያት ብሰንከይ መናእሰይ ከይሃልቁ ብሰላማዊ ቃልሲ እንተተፈትሐ ብምባል ከም ዝኾነ እምበር መንእሰይ ልዕሊ 9 ሚእታውን ህዝቢ ትግራይን መላእ ሰራሕተኛ መንግስትን ሰራዊትን ኣብ ጎኑ ከም ዝነበረ ይፈልጥ እዮም ሕዚ ግን እቲ ጉጅለ ብሰላም ካብ እንግዳ ህዝቢ ትግራይ ዝለቀ ከም ዘይኮነን እኳዳስ ንኻልእ ኩናት የመቻቹ ስለዘሎም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ድማ ምስ ውድቦምን ካልኦት ደለይቲ ለውጢ ተጋሩን ብምዃን ነቲ ስርዓት ንምውጋድ ከም ዝተልዓሉ ተፈሊጡሎም ኣብየን ኢሳያስ አፈወርቅን ክራኸቡ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድን ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቅን ኣብ ሞስኮ ክራኸቡ ምዃኑ ተፈሊጡሎም
بخالق حبرتا دما نبر وانا محدار زوادو بسقراي مكتل بريزيدانت ودبا سمراتن هايتهابتو كيروس عطوق حوحات أبلع مرحت حوحات زقومتين هو السدس أو تقريب اللهم بالحيلة وتزخون منسي ولدون عطوق زيغان سلسخون كام حيل خان بالحخان تتقيمقا أنت أرتي هابير كازلو استراتيكا وصلعخات العالي تيجي زيتالبو زي بمقبار قصالنا تهزبخان بعال خان موحاس متحوارة راح يكبل ملأخ تحليفو اللهم أب مودات أدما أمريكا أبلع العلوة مررها حوحاتن وتادراو مكونناتن إقداخت قبر مخانات قلتهم منقست أمريكا أبلع العلوة مررها حوحاتن استمرت وتادراو جنرالاتن نيقعدو خلقلان إقداحابتن مقوار يدالو خمزلو تفليتولهم ممحدار واشنطن هابا تقراي تفتير زلو بوليتكا مسحابن تادراو مفتاتن سعبهم أبلع العلوة مررها حوحات حدش إقدان مقوار يسرح خمزلهم كابد دبلوماسياዊ ምንጭታት ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት እዚ ምንቅስቓስ እዚ ዝመፀ ሕወሓት ነቲ ብውዕል ፕሪቶርያ ዝቆመ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ በመንጻግ ንባዕሉ ከም መንግስቲ ገይሩ ንምቕራብን ሓድሽ ፕሬዚዳንት ንምምራፅ ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ እዋን እዩ ንውዕል ፕሪቶርያ ቀንዲ መደራደሪት ዝነበረት ኣሜሪካ ሕወሓት ነቲ ስምምዕ ብምጥሓስ ንጊዜያዊ ምምሕዳር ንምፍራስ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምቲ ንሰላም እቲ ዞባ ስጋት ምዃኑ ተኣምን بتوسق نبرة توقعات تجري تديف داغماينا بمدوم نخملسو استجبره تعويتن أو اشتسروا التفتير زلهم مفتاتن واشنطن دي سي عشايل ولهم أبتكل لسلام من رجعان انت زي تفتيرهم تي داغمة جمير زلو سواء حاجز كتعانا قفص لزغل عزيز عنكفو أكلات حتى تنمجور زحلميهم تي كنبرة زغل الجدا نقعدو خل كلام ندعلو تمر رح حوحاتن سدرا بيتومن أو أمريكان خيجشو خلخل مخاني تكليجهم أبوتا حقرات زركب نبراتن حساب بانكن نايزو مساب سلطان نكعقاتن ببيت سبتو مماررها استغزو غزاوتن كالوت هافتتاتن كإقادو مخانم تحبير اللهم كساب حزي كاوغان حوحات بزعوا ذكر باريخ اليو زبهال زل إقادا زيتوها ووقع ملاش يلن يهون مبارا تودب ناي تقراي حقاو بيت مقرين بسرحو مملاش وش أو قداي تقراي يزبل قوام حيزو يركب خبركم متخطاتلتي كواليتي ميديا لو مستدالو حدش تحبريتاتات نزوم متخطاتلكموم يمسلو نيروم نتسناي مكتالكم دما عزينا انا مسجنه سلام